To, lakaw. Hindi na kuyab ni. Ay! Among bata pod guys, so kay naglukso-lukso man ni oy. Dara. Look at the camera, my darling. Oh, kisa mo kita na darling. Na darling. Dara guys, mag-hi ka dali lang ga. Uy, look at your face. Your face is very cutie pie. Cutie pie. Cutie pie. Oy. You hi to everyone so that someone will give you money. Someone will give you star. You say hello. Nagpa-cute ang pugi. Nagpa-cute ha? Ganahan do dyan. Hello everybody. Give me star. Katong kuan. Abo. Si kuan. Ano ko? Gisa man. Star si Gisa man matag. kuan ato. Pag nakay kuan, pag nakay kwarta sa GCash, pwede makamatag og star. Medyo. Puro na mo akong ilong ari kadto ka ba? Numa ako na mag-ilong na. Nagigil na. Nagigil ka sa akong ilong, nagpango man kong ilong. Ba. Gapit og nawit hari. Kalami ba ni Madong ay bayang. Laway ka. Gulong babak pa. Tindog. Kay busy pa imong father. I'm your Deha ato bang kay para tagaan tagmani. Kaya ko kay balik dia. Ma ako gilong. Ginitan siguro niya. Up. Up lang ka. Si Joshua nga pugi. Makauyab man ni. Bebe. Si hi. 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 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. Peekaboo. Unsay magluto ate Yen? Unsay magluto? Ha? Among chef si ate Yen. Ano? Di chef imong mama. Unsa man day ka? 1, 2, 3. Peekaboo. Kita naman siya si. O ganahan po si Jabe. Bebe. 1, 2, 3. Peekaboo. Uy, maritis. Ba. Ay, tara nga itong viewers. Hoy. 1, 2, peekaboo. Bo. Bo. Bye-bye na guys. Bye-bye. Say bye-bye everyone. Okay, let's go to the party. Aray, pa ako ito. Aray ka nung maak naman kong ilong doon. Aray. Do. Gutom man siguro yung batara ni kay maak mag-ilong. Gigil na, nagigil. Hoy. Hoy. Tigirig. Baritis. Ben na ba kay ngipon maak lagi ka dunga sabi. Mawalo pa na. Na naman ha. Nanay puti sa ubos ay no. Pa na. Pakuwamon pa na. Dilay sila be. Dila be. Bukis. Kes be. Ikaw be. Ikaw. Maritis. Relax. Be. Be. Aduh. Be, ikaw be.
Marites. Ikaw, be, asa na pag-imo? Be? Be, ikaw. Wait. Kiss. Be. Be na. Be, ah. Bye-bye na ba? Ha? Ha? Ikaw Oh, mo. mukoy sa ilong. Bye-bye na, baby. Bye-bye. Bye-bye, fans. Don't forget to follow and subscribe. No. Ano man? Mukis ka? Madidi ka? Ay, mudidi ka. Gigutom na ka. Asa man yung didi, be? Asa man? Kang mama? Ay, gigusla na di ay mama. Ang didi. Di ka madidi na ho. Ah, dili di ay. Dili tong didi. Bye guys. Kay gigusla na ang bat.